Arrange the following rebellion in chronological order. Audible to? हाँ audible. Coal uprising, Santal rebellion, Munda rebellion, First Rampa rebellion. କୋଲ ଆସିବ ଚାର୍ଟରେ ଲେଖ ଚାର୍ଟରେ କୋଲ ସାନ୍ତାଲ ରାମ୍ପା ରେବେଲିୟନ ମୁଣ୍ଡା ରେବେଲିୟନ କୋଲ ସାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡା ରାମ୍ପା କୋଲ ସାନ୍ତାଲ ମୁଣ୍ଡା ରାମ୍ପା ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କୋଲ ଅପରାଇଜିଂ 1831-32 ନେକ୍ସଟ ସାନ୍ତାଲ ଅପରାଇଜିଂ 1855-56 ଛପନ ବୋଧେ ଦେନ୍ ରାମ୍ପା ରେବେଲିୟନ 1879 ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡା ରେବେଲିୟନ 1899 Damin-e-Koh was the land given by British to which tribe? Damin-e-Koh was the land given by British to which tribe? Santal, Garo, Kolu, Munda. ମୁଣ୍ଡା ସାନ୍ତାଲ 1855 ହେଇଥିଲା ସାନ୍ତାଲ ରେବେଲିୟନ ତ ସେଇ ୱାର ରେବେଲିୟନ ପରେ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସାନ୍ତାଲ ଟ୍ରାଇବକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦାମିନ-ଇ-କୋହ ଦାମିନ-ଇ-କୋହ Which revolt was popular in Maharashtra in 1940? कोल, बस्तर, वर्ली, बिरसा. Worli. वर्ली बहुत बढ़िया. Worli revolt was popular in Maharashtra in 1940s as a protest against landlord and moneylenders. Who were the leaders of Santal revolt? Sidhu and Kanhu, Gaurakshi Bhagat and Kesab Chandra Roy. Sidhuan Kanu. Sidhu and Kanhu. सिद्धूराम कानू Who was the leader of Bhumij revolt? Who was the leader of Bhumij revolt? BHUMIJ. अरे म्यूट कर दियो तापर परे कहबो. Who was the leader of Bhumij revolt? दुबिया होसेन गोसाई, गंगा नारायण, जात्रा भगत, ଗଙ୍ଗନାରାୟଣ भागीरथ. ଗଙ୍ଗାନାରାୟଣ ଗଙ୍ଗା गंगा नारायण बहुत बढ़िया. भूमिज रेबेलियन 1832-33 रे हितला. गंगा नारायण सिंह वाज द लीडर. वेस्ट बेंगल रे हितला. कोल म्यूटिनी 1831 रे हेतिला. कोल म्यूटिनी 1831 रे हितला अंडर बुद्ध भगत. कोउ जागा रे हितला? कोल ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ऑप्शन है कच्छ, सिंहभूम, वेस्टर्न घाट्स, सतारा. Western Ghat. सिंहभूम रे हितला. सिंहभूम बिल्कुल. बिहार झारखंड एरिया रे हितला 1831-32. अरे शशिकांत म्यूट कर दियो टिके. इको होची. तो कोल म्यूटिनी 1831-32 होइतला. छोटनागपुर और सिंहभूम रीजन ऑफ बिहार एंड झारखंड रे लीडर थिले बुद्ध भगत एंड जोआ भगत, मदारा महातो एंड अदर्स. कौ एरिया रे खासी अपराइजिंग होइतला? राजस्थान, गुजरात, मेघालय, ओडिशा.
मेघालय मेघाଳୟରେ मेघालय ହେଇଥିଲା। କୋଉ ଏରିଆରେ ଖଣ୍ଡ ବାରଟା ଅପରାଇଜିଂ ହେଇଥିଲା? ଖଣ୍ଡ ଅପରାଇଜିଂ। କଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ। ଓଡିଶା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା 1846 ଆଉ 55ରେ ଖଣ୍ଡ ଅପରାଇଜିଂ ହେଇଥିଲା ଲେଡ୍ ବାय ଚକ୍ରା ବିଶୋଇ। ଚକ୍ର ଅଛି ଦୂର ବିଷୟ ବିଜୌଲିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା? ବିଜୌଲିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମେଘାଳୟ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ। ଗୁଜୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜସ୍ଥାନ 1897ରେ ବିଜୌଲିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ସାନ୍ତାଲ ରେବେଲିୟନ୍ ବ୍ରୋକ୍ ଆଉଟ୍? 1852, 53, 54, 55। 55 55 55 बिल्कुल। हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिवोल्ट? सिद्धू कान्हू, बिरसा, तिलका मांझी। बिरसा मुंडा बिरसा ବିର୍ସା मुंडा ମୁଣ୍ଡା बिल्कुल। With reference to history of India, Ulgulan or the Great Tumult is the description of which event? ସେଟା ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ରେବେଲିୟନ ରେବେଲିୟନ ମୁଣ୍ଡା ରେବେଲିୟନ बहुत बढ़िया। मुंडा रिवोल्ट 1899। Who was Ulgulan? A Bhil revolt, a Munda revolt, a Khasi revolt, a Koya revolt. ମୁଣ୍ଡା ରିଭୋଲ୍ଟ ମୁଣ୍ଡା ରେବେଲିୟନ Munda revolt. The working area of Birsa Munda was what? Alipur, Ranchi, Balia, Champaran. ରାଞ୍ଚି Ranchi, बिल्कुल। କୋଉ ଇୟର ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କହିବି, କୋଉ ଇୟର ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍? ଏକା ମୁଭମେଣ୍ଟ 1855-56, ଏକାଶୀ 1873ରୁ 86, 1921, 1914। 14 କି 1921 ଆଡୁ 14 1921 1921-22 बिल्कुल। अवध एरिया रे ହେଇଥିଲା ଫାର୍ମର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକା ମୁଭମେଣ୍ଟ। यस सर 1855-56ରେ କୋଉଟା ହେଇଥିଲା? ପାବନା, ଏକା, ସାନ୍ତାଲ, ତାନା ଭଗତ। ସାନ୍ତାଳ ସାନ୍ତାଲ ସାନ୍ତାଲ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ସିଦ୍ଧୁ ଆଣ୍ଡ କାହ୍ନୁ। ପାବନା ରିଭଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1873ରୁ 85 ବେଙ୍ଗଲରେ। Which of the following regions did the Pabna revolt take place? Punjab, Bengal, Gujarat, Malabar. ବେଙ୍ଗଲ ବେଙ୍ଗଲ Bengal. Which British commander was defeated by Santals in 1855? Major Bureau, Lieutenant Basten, Colonel White, Captain Nick Feville. Major Bureau, बहुत बढ़िया। Major Bureau was the British commander defeated by Santals in 1855. Sidhu and Kanu were associated with which uprising? Kol, Khasi, ସାନ୍ତାଳ Munda, Santal. ସାନ୍ତାଳ 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 Santal. With reference to Santal rebellion, what does Damin e Koho mean? Association of Santal tribe, land near Rajmahal Hills, demand raised by Santals, non-tribal people. ଡିମାଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ Land near Rajmahal Hills, जोटा ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। Where did Moplah rebellion take place? Moplah, Kashmir, Kerala, କେରଳ northwestern କେରଳ frontier province, Assam। କେରଲା କେରଳ ବିଲକୁଲ। ମୋପ୍ଲା ରେବେଲିୟନ ଯାହାକୁ ମାଲାବାର ରେବେଲିୟନ ବି କହନ୍ତି, କେରଲାରେ 1921ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାଲାବାର ରିଜିୟନରେ। ମୋପ୍ଲା ରେବେଲିୟନ ଅଫ୍ 1921 was the branch of which movement? ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନନ୍ ଅଫ୍ ଖିଲା 1855। କୋଅପରେସନ ଖିଲାଫତ 1921 କହୁଛି ତ ଖିଲାଫତ ନୁହେଁ, ନନ୍ କୋଅପରେସନ ନନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଇଟ୍ was the ନନ୍ branch of କୋଅପରେସନ non cooperation movement. In 19th century, Mopla peasants revolted against the tyranny of which of the following? कहा against it? Muslim rulers, British rulers, Hindu zamindars, Nizam of Hyderabad. ମୁସଲିମ ରୁଲର୍ସ
Mopla ଜମିନଦାର peasants revolted against the tyranny of Hindu ଜମିନଦାର निजाम Hindu zamindars. ହଁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରେଇ हिंदू ଦଉନଥାଏ। बिल्कुल. Most of the local tenants were Muslims while landlords were Hindus. Movement was against the exploitation of landlords. Which is not correctly matched. Mopla rebellion Kerala ठीक ना भूल ଠିକ ठीक ଅଛି କୁକା ମୁଭମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କୋଲି ଅପରାଇଜିଂ ଗୁଜରାଟ ठीक है କୋଲ ନା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି बोले बोले ଚୁଅର ରେବେଲିୟନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଚୁଅର ଏଇଟା ସାର୍ CHUAR ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା ଚୁଅର ରେବେଲିୟନ ହବ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମୋପଲା ରେବେଲିୟନ କେରଲା ବେଙ୍ଗଲ ଠିକ ଅଛି କୁକା ମୁଭମେଣ୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ଠିକ ଅଛି କୋଲି ରେବେଲିୟନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତିନିଟା ଯାକରେ ହେଇଥିଲା ତ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଚୁଅର ରେବେଲିୟନ ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହେଇନଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା ପାବନା ରିଭୋଲ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କୁକି ରିଭୋଲ୍ଟ ମଣିପୁର ତ୍ରିପୁରାରେ ହେଇଥିଲା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଠିକ ଅଛି ठीक है ଅଛି କୁକା ରିଭୋଲ୍ଟ ପଞ୍ଜାବରେ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଣ୍ଡା ରିଭୋଲ୍ଟ ବିହାରରେ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି Who of the following provided fame to Sannyasi rebellion by his work? ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରା ଶିଶିର କୁମାର ଘୋଷ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଚାଟାର୍ଜୀ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ବହି ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ମେନସନ କରିଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରେବେଲିୟନ ଯୋଉଟା 1770 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ମୋପଲା ରେବେଲିୟନ କେବେ ହେଇଥିଲା 1921 1921 Which revolt was made famous by Bankim Chandra Chatterjee in his novel Ananda Matha? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରେବେଲିୟନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରେବେଲିୟନ ବିଲକୁଲ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ରିଭଲ୍ଟଟା ଅବଧ ରିଜିୟନରେ ହେଇଥିଲା ମୋପଲା ପାବନା ଏକା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଇକା 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 इक्का ଏକା ବିଲକୁଲ କେବେ ହେଇଥିଲା 1921 1921 ବିଲକୁଲ 1921 ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା ରିଭଲ୍ଟକୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ସଜେଇବ ସାନ୍ତାଲ ରେବେଲିୟନ ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ ଡେକାନ ରିଓଟ୍ସ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଅପରାଇଜିଂ ଆଗ ସାରି ଇଣ୍ଡିଗୋ ହଁ କେବେ आगो इक्का ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫାଷ୍ଟ କେବେ 1849 ଆଉ ସାନ୍ତାଲ କେବେ ସାନ୍ତାଲଟା ସାର୍ 55 ଇଣ୍ଡିଗୋ ଭୁଲ କହିଲ 1859 Santal rebellion first. First Santal 1855. Then Indigo 1859. Then कौन? Deccan. ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ ଅପସନ ମନେ ନାହିଁ Deccan Riots. କେବେ ହେଇଥିଲା? ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ସାର୍ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ 1875 ରେ ହେଇଥିଲା Deccan Riots. ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା uprising 1899 1900 ଏବେ ପୁଣି ସଜେଇବ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭଲ୍ଟ ସାନ୍ତାଲ ରେବେଲିୟନ ଡେକାନ ରିଓଟ ସିପାଇ ମ୍ୟୁଟିନି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆଗ ସାରେ ଡେକାନ ସାନ୍ତାଳ ରିଓଟ ସିପାଇ ମ୍ୟୁଟିନି ଆଗ ସାନ୍ତାଳ ତାପରେ ସିପାହୀ ତାପରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଡେକାନ ରିଓଟ ଆଉ ସବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଲାଷ୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସାନ୍ତାଲ ରେବେଲିୟନ ଆଗ 1855 56 सेकेंड सिपाही म्यूटिनी 1857 थर्ड इंडिगो रिवोल्ट 1859 देन डेक्कन रिवोल्ट्स 1875 फर्स्ट ट्राइबल लीडर who was inspired by Mahatma Gandhi and his ideology was who ठक्कर बप्पा अल्लूरी सीताराम राजू जाडोनांग रानी गैदिनलियू आलूरी सीताराम ସୀତାରାମ राजू ରାଜୁ जैडोनांग ଜଣେ ନାଗା ଲିଡର ମଣିପୁରରୁ ଥିଲେ ହାଇପୋ ଜେଡୋନାଙ୍ଗ was the first tribal leader who was inspired by Mahatma Gandhi and his ideology
The word Adivasi was used for the first time by whom? To the tribal people. बहुत बढ़िया ठाकर बापा के कहला के कहला के गोटे कहला does not want to take credit. Which of the following uprising occurred in Maharashtra? Rampa, Bhil, Kol, Santal. सर संकल Which uprising occurred in ताल Maharashtra? Bhil, Kol, Rampa, Santal. राउत कील कील किल नथिला भील कोल रामपा सतरा सांताल भील भील सर भील 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 बिल्कुल खंडेश रिजन रही जोटा कि प्रेजेंटली महाराष्ट्र गुजरात रिजन तो भील अपराइजिंग होता महाराष्ट्र भील्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश इन व्हिच प्लेस एबे कहिदेली नै ऑप्शन हला किंतु ऑप्शन अलग अछि बेंगल महाराष्ट्र बिहार बेंगल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश महाराष्ट्र बिल्कुल Jiatrang revolt started in which place? Jiatrang, Jiatrang, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura. Under the leadership of Rani Gaidinliu. Jiatrang, नागालैंड Manipur. नागालैंड नागा ओमेन थिले रानी गैदिनलिउ किंतु स्टार्ट हितला मणिपुर रे Who among the following started Faraiji movement? Syed Ahmad, Haji Shariatullah, Salimullah, Muhammad Ali Jinnah. Faraiji movement हाजी लागुଛି हाजी बिल्कुल हाजी सर हाजी शरियतुल्लाह बेंगल रे 1820 रे स्टार्ट हितला फरेजी मूवमेंट फरेजी ट्राइबल ट्राइबल पर कोन थिला हो System. Who among the following established a modern armory in Dindigul, Mysore in 1755? Who among the following established a modern armory in Dindigul, Mysore in 1755? Devraj, Nandraj, Hyder Ali, Chikka Krishnaraj. इधर अली Hyder Ali established a modern armory in Dindigul, Mysore in 1755. 2020 ରେ ପଡ଼ିଥିଲା. Next, who was the Nawab of Bengal at the time of Polashi War in 1757? Sujauddaulah, Sirajuddaulah, Mir Jafar, Mir Qasim. सिराजुद्दौला Sirajuddaulah, बहुत बढ़िया. The Treaty of Amritsar was an agreement between Ranjit Singh and which Governor General? Wellesley, Bentinck, Metcalfe, Mayo. वेलेस्ली Treaty of Amritsar was an agreement between Ranjit Singh and Charles Metcalfe. मेटका चार्ल्स मेडकर कोटा ठीक अच्छी कहब हाइदर अली ओन फास्ट एंग्लो मैसूर वार ठीक ना भूल ठीक अच्छी ठीक अछि ठीक टिप्पू डिफीटेड दिल्ली इन द सेकंड एंग्लो मैसूर वार भूल अछि ठीक अछि ठीक अच्छी कर्नेल ठीक वेलिंग को हरैथिले सेकंड एंग्लो Yes, मैसूर sir. वार रे टिप्पू सुल्तान वाज डिफीटेड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वार भूल सर फोर्थ ठीक अच्छी फोर्थ रहो बेटा ठीक अच्छी हारी थिले पूरा वाज डिफीटेड माने हारी थिले हां सर मोर पैसिव अच्छी पूरा ହେଲା नेक्स्ट टिप्पू सुल्तान वाज किल्ड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार ठीक अछि Yes, ठीक sir. अछि ठीक ठीक अच्छी अछि ठीक अछि बिल्कुल
After the end of First Anglo-Mysore War, Treaty of Madras was signed. ଭୁଲ ଅଛି। ଭୁଲ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। Which war was ended by Treaty of Madras? ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର First Anglo-Mysore War. Who emerged victorious in First Anglo-Mysore War? British, Maratha, Hyder Ali, Nizam of Hyderabad. ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀ Hyder Ali, बिल्कुल। The Third Anglo-Mysore War came to an end with Treaty of what? ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସେରିଙ୍ଗାପଟନମ Arcot, Mysore, Mangalore, Srirangapatnam. बिल्कुल correct. Srirangapatnam. When was Tipu Sultan killed in the war against British? 1793, 1769, 1799, 1857. ଅନେଶତ 1799 1799 1799. Tipu Sultan was killed when he was fighting in which battle? First Anglo-Mysore War, second, third, fourth. ଫୋର୍ଥ 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 ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର। Fourth, बिल्कुल। ଏବେ ଗୋଟେ ଇୟର କହିବି କୋଉ ୱାର ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ କହିବ। 1775। ସାନ୍ତାଲ। ଆରେ ନାଇଁ ହେମିତି ନାହିଁ। ଭୁଲ କହିଥିଲେ ଆମେ ଏବେ ଭୁଲ କହିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ପଢୁଛୁ। ପାଲେସ୍ 1775 First Anglo-Maratha War. First Anglo-Maratha War. Next 1780 କେତେ ଭଲ ମନେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର ବହୁତ ବଢିଆ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ-ମୈଶୂର ୱାର 1824 1824 ଆଫଗାନ ୱାର First Anglo-Burmese War. First Anglo-Burmese War 1824. Next 1838 First Anglo-Afghan War 1838. First Anglo-Afghan War. Which among the following Indian rulers established embassies in foreign countries on modern lines? Hyder Ali, Tipu Sultan, Mir Qasim, Shah Alam II. Established embassies in ହାଇଦର foreign ଅଲି। countries on modern lines. Tipu Sultan. ଟିପୁ ସୁଲତାନ Sultan. ଟିପୁ ସୁଲତାନ। The capital of Tipu Sultan was what? Belur, Srirangapatnam, Srirangam, Dwar Samudra. ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ। ସେରିଙ୍ଗପଟନମ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପତ୍ନମ बिल्कुल ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପତ୍ନମ ବା ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ବି କହନ୍ତି। ସେ କାହାର ସନ୍ ଥିଲେ? ହାଇଦର ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀ ଅଲି ଟିପୁ ହାଇଦର ଅଲି। ସୁଲତାନ। କାହାକୁ ଟାଇଗର ଅଫ ମୈଶୂର କହନ୍ତି? ଟିପୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସୁଲତାନ ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ଟିପୁ ସୁଲତାନ। Tipu Sultan defeated British army in 1780 at which place? Hyderabad, Polilur, Srirangapatnam, Nizamabad. ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ। Polilur. Tipu Sultan defeated British army in 1780 at Battle of Polilur. Who was the British general who defeated Hyder Ali in Battle of Porto Novo? Captain Popham, Sir Ericourt, Sir Hector Munro, General Goddard. ଏରିକୋଟ बिल्कुल सर इरिकुट। With which British did the with whom British did the Treaty of Seringapatam? Hyder Ali, Tipu Sultan, Duplex, ଟିପୁ Angraj. ସୁଲତାନ ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ହାଇଦର Tipu Sultan. Which Governor General formed triple alliance against Tipu Sultan? Warren Hastings, Lord Cornwallis, Lord William ୱେଲେଜଲି Bentinck, Lord Wellesley. ୱେଲେଜଲି Lord Cornwallis. Which Governor General of Bengal was associated with Third Anglo-Mysore War? Warren Hastings, John Shore, Lord Cornwallis, William Bentinck. କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ बिल्कुल କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। बिल्कुल। କୋଉ ଜାଗାରେ ରାଜା ରଣଜିତ ସିଂ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲେ ଅଦାଲତ ଇ ଆଲା? ଅମୃତସର,
लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान। अमृत अमृतसर लाहौर लाहौर अमृतसर नुहे लाहौर लाहौर ହେଲା। The capital of Raja Ranjit Singh was what? अमृतसर, लाहौर, पटियाला, कपूरथला। लाहौर लाहौर बिल्कुल। Ranjit Singh got the famous Kohinoor diamond from whom? जमन शाह, दोस्त मोहम्मद, शाह सुजा, शेर अली। दुरानी शाह सुजा। शाह सुजा बहुत बढ़िया। शाह सुजा। सुजान Who had said, God intended me to look upon all religions with one eye. That is why he राजा took रणजीत away सिंह the light from the other. महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा शेर सिंह, none of these. रणजीत सिंह रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह. Who was the last ruler of Sikh Empire? खड़क सिंह, शेर सिंह, दुलीप सिंह, नव निहाल सिंह. दिलीप सिंह दिलीप सिंह दलीप Duleep Singh. The successor of Maharaja Ranjit Singh was who? Harsingh Nalwa, Khadak Singh, Naunihal Singh, Sher Singh. खड़क सिंह खड़क सिंह बिल्कुल। କୋଉ ଟ୍ରିଟି ସହିତ କୋଉ ୱାର ରିଲେଟେଡ୍ ନୁହଁ ବା ନଟ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲା ଚାପେଲ। ठीक अच्छे करेक्ट। सेकेंड कर्नाटिक वार ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक अच्छे ठीक ଅଛି करेक्ट। थर्ड एंग्लो मैसूर वार ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ଠିକ ଅଛି ठीक अच्छे ठीक अच्छी। लोग वांडी कौन? नहीं सर नहीं सर। फास्ट एंग्लो मैसूर वार ट्रीटी ऑफ मंगलोर। भूल अच्छे मद्रास बिल्कुल। फास्ट एंग्लो मैसूर वार ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार ट्रीटी ऑफ मंगलोर। What was the result of First Anglo-Maratha War of 1775 to 82? British won the war, Marathas won the war. There was no victory for either side. It helped Hyder Ali to gather strength. First Anglo-Maratha War or 1775 to 82. कौन होइतला फलाफल? There was no victory for either side. ହେଲା। आ कोउ ट्रीटी साइन हेतला फास्ट एंग्लो मराठा वार साल भाई साल भाई साल भाई सालबाई द्वितीय ट्रीटी सालबाई ऑफ सालबाई। तो एंग्लो मराठा नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन हबो। आउ कोन थिला साइंस सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम सौर जगत रे केतोटी ग्रह अछि? आठटी पांचटा आठ 8। अरे पढ़ी ए क्वेश्चन टा कौन भाविल? कोई भी सवाल छोटा नहीं होता। अरे सोलार सिस्टम को टॉपिक रे जाए? निजे गोटे टॉपिक सर सेटा सोलर सिस्टम ज्योग्राफी ज्योग्राफी रे जाए। मु साइंस रे खोजले केमती मिलिबो? मु बसी साइंस रे खोजुची। आर्ट्स से कौन? फिजिकल रे जाए ना इंडियन ज्योग्राफी रे जाए? फिजिकल हाँ, वाल जोकर वर्ल्ड ज्योग्राफी। The color of star is indicator of what? Distance from sun, its temperature, its distance from earth, its टेम्परेचर 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 बिल्कुल its temperature. Next, the group of stars arranged in a certain shape is called what? Akashganga, Andromeda, constellation,
Solar system. Constellation. 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 The stars of which constellation points towards the pole?